اچھا فرحان صاحب، یہ تو کوئی اب راز کی بات نہیں ہے کہ ہر دوسرا نہیں بلکہ ہر نوجوان اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے جانے کے لیے بےتاب نظر آ رہا ہے. جی بالکل. اور بیرون ملک جو مقیم ہے اس کی یہاں پہ قدر بھی بہت ہے. بالکل. ایک گئے وقتوں میں گانا تھا، پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا، اب پردیسیوں سے ہی اکھیاں ملانا. بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا ہی پردیسیوں کو ہے ساتھ لے کے جانا. ساتھ لے کے جانا. تو حضور یہ کریز، پہلی بات تو خیر یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ تو کہیں گے کہ ہر ایک کو جانا چاہیے کیونکہ آپ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابھی دنیا میں نہیں بھی آیا اس کی بھی نیشنلٹی پہلے لے لیں. جی بالکل. آج میرے کو تازہ ویزے نے، تازہ ویزے گرم گرم. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کا رجحان بہت ہے اس سائڈ پہ. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ پاکستانی زیادہ تعداد میں ریلوکیٹ ہوئے ہیں ان کنٹریز میں. اور ان کو دیکھا دیکھی سوشل میڈیا اتنا ہائپ اپ ہو گیا، لوگ دیکھتے ہیں جو پاکستانی جا چکے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ اٹریکشن ایسی بلٹ اپ ہو چکی ہے. تو لوگوں کا رجحان اس وجہ سے کچھ اوور آل اراؤنڈ دی گلوب سچویشن ہر جگہ ہی آلموسٹ انسرٹن ہے. اچھا، لیکن لوگوں کو دوسری سائڈ کی پکچر زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو سچویشن کچھ ایسی ہے کیونکہ وہ پکچر بلر ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایگزیکٹلی. اور جس میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں ہی صرف بلر ہے، فوگ کی وجہ سے ہمارے یہاں اپنی پکچر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہی ہے. بندہ اپنی تصویر دیکھ کے کہہ رہے ہوں کون ہے. اچھا جی، آپ یہ بتائیں کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے دیکھنے والے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میرے دل کا سوال پوچھا جائے. سوال ہزاروں ہیں اور ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اسائلم بیسڈ جو سب سے نرم پالیسی ہے کس ملک کی ہے؟ اسائلم کے لیے آلموسٹ اگر دیکھا جائے وکی مجھ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا دیتا ہوں پوچھ رہا تھا کہ بیوی کے مظالم سے اگر تنگ آ کر کوئی اسائلم اپلائی کرتا ہے تو کس یورپ کا کو ملک ہے فوراً نہیں، میرے 2 کمر کے نشان ڈوئی شوئی. اگرچہ ہسبینڈ کو تو نہیں ملے گا لیکن شاید بیوی کو مل جائے. میں کٹنا شروع کر دیں. خواب اور خیال کی باتیں ہیں. اسائلم پوائنٹ آف ویو سے یورپین کنٹریز زیادہ فیور میں آتی ہیں اور وہ اسائلم دے دیتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ان کے کچھ پروسیجر ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، کچھ پیرامیٹر ہیں. ہر اسٹیٹس کو اسائلم نہیں ملتا. اب پچھلے اگر ہم کچھ سالوں کی اگر اسٹیٹکس دیکھیں تو آلموسٹ جتنے اسائلم سبمٹ ہوئے ہیں پاکستانیوں کے صرف 15% کی اپروول ریشو ہے. اچھا، تو ٹوٹل اگر میں 2023 کی بات کروں تو 40,000 اسائلم سبمٹ ہوئے ہیں پاکستانیوں کے یورپ میں. تو 15% ایکسیپٹ ہو گئے. 15% ایکسیپٹ ہوئے. پاکستانی تو اس وقت بیچارے 0.000% کے چانس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 15% تو بہت زیادہ ہے. تو ہمارا اصل میں تھوڑا سا رجحان کچھ ایسا ہے کہ ہم ایک پرانے ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. اس دور میں اسائلم مل جاتے تھے. ایک ڈیجیٹل سسٹم انٹروڈیوس نہیں تھا مارکیٹ کے اندر، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہمارا ڈیٹا آلریڈی ان کے ساتھ شیئرڈ ہے. سو اینی بڈی کلیم سم تھنگ اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بینک اسٹیٹمنٹ بیسڈ ویزا ہے جس میں بینک اسٹیٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہم یہاں پر کچھ گڑبڑ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ڈلوا لیے، یہ کتنی کارگر ہے اور کتنا وائبل ہے یہ؟ میرے خیال سے جس کا سمجھ لیں کہ اگر امبیسی نے اس کی قسمت بری ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی جعلی ہے تو بس وہ پکڑا گیا. نہیں، اگر ایک سال تک اس نے اسٹیٹمنٹ مینٹین کی ہوئی ہے، اگر اوریجنل مینٹین کی ہے تو پھر تو میرے خیال سے اگر وہ خود بول دے کہ یہ فیک ہے، ادروائز تو کوئی چکر نہیں ہے. اچھا پکڑا جائے. اچھا سر، ساڈا اس طرح ہی پڑھیا گیا سی، بینک سٹیٹمنٹ بھی ٹھیک سی، پھر ڈنکی لا کے چلا گیا. سر یہ اسائلم کے بارے میں بتائیے گا، اسائلم کیا ہوتا ہے؟ آج تک یہی سنا ہے نان کے ساتھ پایوں کا اسائلم بہت اچھا لگتا ہے. ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾੜ کے ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ذرا میں یہ بتائیں کہ ایک سمپل سا ایک سوال ہے کہ نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پہ، ٹھیک ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے، آسان ملک کون سا ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان ملک تو بھی پاکستان اتوں کا چکن ویزا لواؤ تو آرام رہی گا. پاکستان سے
बाहर जाने के लिए अगर तो आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे आसान रास्ता है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है, कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन सा मुल्क, टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर यूरोप की बात करते हैं तो अगर आपके पास 50,000 यूरो है तो 50,000 investment यूरो base पे पाकिस्तान नहीं कन्वर्ट करें जरा जल्दी। तकरीबन आपका 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ है। बस तो आप यूरोप कंट्री का एक मुल्क है लटविया, उसकी रेजिडेंसी ले सकते हैं, रेजिडेंसी Wow, मिल good. जाएगी। तो फिर वहां जाके कमाया भी जा सकता है। बिल्कुल कमाया जा सकता है। अच्छा फरहान साहब, आप हमारी बात इधर उधर ना हो जाए, लेकिन एक पॉइंट ज़हन में आता है कि अब जो आज की नस्ल है वो पहली नस्लों से बहुत तेज़ हो चुकी है। अब वो ये भी हिसाब लगा लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या इवन सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इतने पैसे हम फीस में अदा करते हैं, इतने हम कमा पाएंगे अगले 10-15 साल तक। बिल्कुल। अब यही जो कन्वर्जन है ये अब बाहर जाने में भी आ गई है कि अगर हम इतने पैसे लगा के लंदन जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, तो हम कितनी मुद्दत में ये पैसे पूरे भी कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, हर कंट्री के ना एक वेज रेट है। अगर हम इंग्लिश कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे वेज रेट हाई है और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बरस इसके यूरोप कंट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ वेज रेट कम है, वहाँ इतनी ज़्यादा वेज रेट नहीं है, जिसकी वजह से लोग यूके की तरफ ज़्यादा वो होते हैं, माइल होते हैं और वहाँ पर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि वो महीने का कम से कम पाकिस्तानी 10 लाख कमा लेते हैं। इसके बरक्स अगर यूरोप की बात करें तो आप वहाँ पे महाना मैक्सिमम 3 से 4 लाख कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यूरोप की ख्वाहिश लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 5 साल बाद उन्हें नेशनैलिटी या पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, अगर आप यूरोप को एक तरफ रखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इस तरफ जाएं, फिर क्या निकलता ऑस्ट्रेलिया, है? कनाडा बिल्कुल ये इंग्लिश कंट्री में आती हैं और यहाँ पे भी वेज रेट बहुत हाई है, लेकिन आजकल के टाइम में नहीं, वीजा प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटीज राइट नाउ इज लिटिल बिट लो। इतना एज ज्यादा कम्पेयर ratio टू नहीं। यूरोप क्या है, कितने परसेंट? अगर यूरोप में वीजा मिलने के चांसेस 15% हैं, तो उधर क्या है? उधर भी आप कह लें कि पाकिस्तान से रेशो 20-30% है, अच्छा, तो ये अप्रूवल रेशो थोड़ी लो है। इसके बरक्स अगर आप देखें, अगर आप स्किल्ड हैं हाँ, और एजुकेटेड हैं हाँ। तो काफ़ी रास्ते हैं जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को कौन से स्किल सीखने चाहिए जो उनके लिए आसानी हो वहाँ पे सेटल होने में? 4 शोबे ऐसे हैं जिसके अंदर हमेशा हर मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है। एक एजुकेशन सेगमेंट, ठीक है, आपका हेल्थ केयर सेगमेंट, ठीक है। आजकल इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर बहुत रिसर्च है और बहुत रिक्वायरमेंट है ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और हाँ। ये क्लाइमेट कंट्रोल, इसके ऊपर हर कंट्री काम कर रही है। अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज के लोग हैं वो जा सकते हैं, या एडवांस लेवल AI एंड IT सर्विसेज, इसके ऊपर काफ़ी स्कोप है ग्लोबली। अच्छा, अमेरिका के लिए भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हमारी एक पाकिस्तान की E2 ट्रीटी है जो 1962 में साइन हुई थी अमेरिका के साथ। उसके अंदर हम पाकिस्तानी अगर $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अमेरिका में, तो यहाँ से हम एक वीज़े पे 5 साल के मल्टीपल वीज़े पे विद फैमिली जा सकते हैं। Good. और इसके ऊपर आपका टाइम भी नहीं लगता, इसके ऊपर आपकी अप्रूवल रेशो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 2023 में अब तक तकरीबन 23 E2 वीज़ा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से ग्रांट हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।